الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر.
maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. إلى الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. إلى الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin.
تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. إلى الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. إلى الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا.
Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر.
maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله. Dan zikir ini saya ijazahkan kepada kalian dari guru-guru kami hingga Rasulullah. 100 مرة كل يوم لا إله إلا الله الملك الحق المبين. Baca tiap hari 100 kali kalimat La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. تمامها محمد رسول الله الصادق الأمين. Setelah selesai itu mengucapkan disempurnakan Muhammadur Rasulullah Shadiqul Wa'dil Amin. قال من قالها كل يوم 100 مرة كانت له أمانا من الفقر. Yang membacanya setiap hari 100 kali, maka dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan dia akan mendapatkan kenikmatan dari bahayanya dia dalam alam kuburnya. واستفتح بها باب الغنى. Dan dengannya dia berarti telah membuka pintu-pintu kekayaan. واستقرع باب الجنة. Dan dengan kalimat itu berarti dia mengetuk pintu-pintu surga. واغفر لجميع والدينا ومشايخنا وذوي الحقوق علينا. Dan ampunkanlah untuk seluruh ibu bapak kami, para guru-guru kami. الله الملك الحق المبين 100 مرة في اليوم. Dan di antara zikir yang diajarkan kepada kita bersumber dari Nabi Muhammad adalah zikir La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin. Setiap hari dibaca 100 kali. وقال من قرأها كل يوم 100 مرة من قرأها كل يوم 100 مرة استفتح بها باب الجنة. Dan beliau mengatakan siapa yang membaca ini tadi zikir itu 100 kali, berarti dengan zikir itu akan terbuka pintu-pintu surga. واستقرع باب الغنى. Dan akan dibukakan baginya pintu kekayaan. كانت له أمانا من الفقر. Maka dengan kalimat itu dia akan aman dari kefakiran. وأنسا من وحشة القبر. Dan Allah Ta'ala berikan kedamaian baginya, ketentraman, pendamping di dalam kuburnya dari kesepian dalam kubur. فهذا الذكر أجزناكم فيه عن شيوخنا بسندهم إلى رسول الله.